What Philippine law is otherwise known as the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2007. Good afternoon, everyone. So, natakaroon diri sa Arimigo 7. Kao ba na itong mga intern? Pakita mga intern. Si intern din sila sa galingan nag-intern mo sa sila sa Basic Direct College Karkar. So, for work 100 pesos natay pangutana ni Sir Nacario. Sa tubangan ng kat, tandaan nila? Roger Nacario. Roger Nacario. From Valencia Negros. Karkar. So, ang question sir is, what Philippine law is otherwise known as the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2007? Republic Act. Correct. So, sakto si Republic Act number 9165 or 9165. So, pakpak mga classmates. Yeah! 100! Itya, palit tag itya pron. Pangkuan. Pang Si Iji ka sa sir. 100! Yo, tunga tas kinta.